नावल तेरे संग चलेंगे हर दम। किस्त नंबर 8। आपका नाम क्या है? डॉक्टर ने एमन से पूछा। एमन ने एक नज़र जब्बार को देखा और मुतमईन अंदाज में अपना नाम बताया। क्या आपको कोई और आवाज़ देता है या कोई होता है जो आपके साथ हो मगर नजर ना आए? डॉक्टर ने तफ्शीश की। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि मुझे अक्सर डरावने ख्वाब आते हैं और अजीब से जानवर दिखाई देते हैं। एमन ने परेशानी में बताया। जानवरों की बात पर जब्बार ठनका। डॉक्टर ने भी परेशानी से माथा मसला। मिस्टर जब्बार, आपसे कुछ बात करनी है। डॉक्टर ने जब्बार को मुखातिब किया। जब्बार एमन को बाही ज़हरा के पास बिठाकर डॉक्टर के पास गया। देखें, इनको दिमागी मसला नहीं है, बल्कि मामला कुछ और ही है। आप इनका रूहानी इलाज करवाएं। आपको नंबर लिख कर देता हूँ, इनसे राब्ता करें। डॉक्टर ने जब्बार को पर्ची लिख कर दी। डॉक्टर, इनको मसला क्या है? जब्बार ने पूछा। इनके साथ शायद जिन्नात का मसला है, डॉक्टर ने हाथ बांध कर कहा। जब्बार की आंखें हैरत से फैल गईं। वो जिन्नात पर यकीन तो रखता था, मगर इस वक्त इसका दिमाग सुन्न हो गया था। ये सब क्या हो गया था? घर पहुंचकर जब्बार ने सारी बात बताई। ज़हरा से जानवरों के मुतालिक पूछा। ज़हरा ने उसे शादी से पहले होने वाले वाक़ियात बता दिए, मगर वो नहीं जानती थी कि एमन को क्या नज़र आता है। राबिया अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थी। उसे नताशा से मिलना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि नताशा हर वक्त उससे पैसों का मुतालबा करती रहती थी। राबिया, तुम्हारी डिलीवरी में अभी काफ़ी वक्त है, चलो एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं कि लड़का है या लड़की। सलमान ने राबिया से मुतालबा किया। सलमान, क्या फ़र्क पड़ता है, लड़का हो या लड़की? राबिया ने हैरत से सलमान को कहा। राबी, चलो ना प्लीज़। सलमान की ज़िद पर राबिया को मानना पड़ा। डॉक्टर के पास जाकर अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने लड़का बताया, जिसे सुनकर सलमान खुशी से उछल पड़ा। सलमान ने राबिया को खूब सारी शॉपिंग करवाई और घर वापस ले आया। घर में सलमान और राबिया ही रहते थे। सलमान के घर वाले दूसरे घर में रहते थे। राबिया को सलमान बहुत कम वहाँ लेकर जाता था और कुछ देर में ही वापस ले आता था। राबिया को छोड़कर सलमान काम से बाहर चला गया। सलमान अक्सर बाहर होता था, वह अक्सर रात को भी ड्यूटी पर होता। राबिया को कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि इसके पास बहुत कुछ था। नौकर चाकर को वो मुंह नहीं लगाती थी, हमेशा सज कर रहती थी। अब तो लड़का होने की खुशी में सलमान इसे सर पर बिठा कर रखता था। कुछ दिन सुकून से गुजरे। ईमन बातचीत कम करती थी, मगर अभी तक कोई और गैर मामूली हरकत नहीं की थी। सब मुतमईन हो गए थे। ज़हरा घर में बैठी एमन और ज़ुबैर के साथ गप्पों में मसरूफ़ थी। एमन खामोशी से उसे सुन रही थी। ज़हरा को किसी की कॉल आई। देखा तो राबिया की वीडियो कॉल थी। ज़हरा के माथे पर बल नमूदार हुए। उसने कॉल पिक की। हाय, कैसी हो ज़हरा? राबिया ने हाथ हिलाया। ठीक हूँ, कैसे याद किया? ज़हरा ने बेजारी से कहा। अरे वैसे ही, एमन कहाँ है? इधर ही हैं बाजी। ज़हरा ने एमन की तरफ मोबाइल घुमाया। एमन ने सलाम दुआ की। अरे मेरा रूम देखोगी? राबिया ने अपने पैसों का रोब तारी शुरू किया। अपना महल जैसा घर दिखाया, अपना किचन, कपड़े, जेवर, मेकअप सब दिखाया। ज़हरा बेजारी से सब देख रही थी। ज़हरा के दिमाग में खुजली हुई। इसने कैमरा ज़ुबैर की तरफ मोड़ा। ये है मेरे शोहर, मेरे सब कुछ, मैं इनके साथ हर हाल में खुश हूँ। जैसे ही राबिया ने ज़ुबैर को देखा, वो जल कर रह गई, क्योंकि ज़ुबैर सलमान से कहीं ज़्यादा खूबसूरत और डैशिंग था। राबिया के चेहरे का रंग देखकर ज़हरा ने एक और तीर फेंका। ज़हरा ने उठकर ज़ुबैर की गाल पर अपने होंठ रख दिए। राबिया ने गुस्से से कॉल काट दी और ज़हरा का कहका गूंजा। ज़हरा, तुम तो बहुत शैतान हो, एमन ने मुस्कुरा कर कहा। ज़हरा का दिमाग लफ्ज़ शैतान पर अटक गया और ज़ुबैर ने ज़हरा को आंख मारी। ज़हरा राबिया को जलाने के चक्कर में क्या कर गई थी? वो शर्म से लाल हो गई। ज़ुबैर इसके शर्माने पर महफूज हो गया। राबिया जल भुनकर रह गई थी। सलमान भी प्यारा था, मगर ज़ुबैर के मामले में वो कुछ भी नहीं था। राबिया का दिल चाहा था कि ज़हरा का गला घोंट दे, मगर इसने ज़ब्त किया। जब्बार और ज़ुबैर बैठे अपनी बातों में मसरूफ़ थे। शहरबानो और सदीक साहब अपने किसी रिश्तेदार के घर थे। ज़हरा किचन में पकोड़े बना रही थी। बाहर बारिश चल रही थी तो ज़ुबैर और जब्बार ने पकोड़े की फरमाइश की। एमन कमरे में सो रही थी। जब्बार और ज़ुबैर बातों में इतने मगन थे कि उन्हें एमन बाहर जाती नजर न आई। एमन बाजी, ज़हरा पकोड़े लेकर बाहर आई तो एमन को बाहर बारिश में भीगते देखा। सब लोग मतवज्जा हुए। जब्बार भागकर बाहर गया। एमन ने बारिश में कुछ देर भीगने के बाद अपने सर के बाल नोचने शुरू कर दिए। जब्बार की कोशिश के बावजूद एमन अपनी जगह से हिल भी ना सकी।
ایمن کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھیں۔ اتنے میں عصر کی اذان سنائی دی اور ایمن وہیں ڈھیر ہو گئی۔ جبار نے اسے جلدی سے لٹایا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ ایمن نے کپڑے نہیں اتارے تھے۔ اس لمحے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب کوئی حل ضرور نکالے گا۔ کافی دن یوں ہی گزر گئے۔ جبار نے اس نمبر پر کال کی تو کسی آدمی نے ادب سے سلام کیا۔ جبار نے خیریت دریافت کی اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اس بندے نے جبار کی بات کسی بزرگ سے کروائی اور ان کا پتہ وغیرہ نوٹ کر لیا۔ جبار نے وہاں جانے کا سوچ لیا تھا۔ رات کو جبار کی آنکھ کھلی۔ گھڑی پر ٹائم رات کا 1 بج رہا تھا۔ ایمن بستر سے غائب تھی۔ جبار نے فوراً سے پہلے اٹھ کر باتھ روم دیکھا۔ ایمن وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ جبار نے کمرے سے باہر سب طرف دیکھا۔ اس کی نظر باہر لان میں پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ ایمن برہنہ حالت میں کھڑی اپنے بال نوچ رہی تھی۔ جبار بھاگ کر باہر گیا۔ ایمن عجیب آواز نکال رہی تھی، جیسے بلیاں آپس میں لڑ رہی ہوں۔ جبار نے جلدی سے ایمن کو پکڑا تو اسے شدید کرنٹ لگا۔ جبار نے خود کو سنبھالا۔ ایمن جبار کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی، منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ ایمن نے جبار کو گلے سے پکڑا اور زور سے چلایا، ہٹ جا میرے راستے سے ورنہ مار دوں گا۔ یہ کوئی انتہائی خوفناک مردانہ آواز تھی۔ آواز اتنی بھیانک اور اونچی تھی کہ سارے در و دیوار ہل گئے۔ سب گھر والے ڈر کر باہر آ گئے۔ باہر کا منظر دیکھ کر سب گھبرا گئے۔ ایمن کے جسم پر بڑے بڑے بال اگائے تھے۔ اس کا ننگا جسم ڈھک گیا تھا۔ جبار مرنے کے قریب تھا۔ ایمن نے اسے دور پٹک دیا اور آسمان کی طرف آہستہ آہستہ اڑنے لگی۔ تب گھر کا گیٹ زوردار دھماکے سے کھل گیا۔ سب نے خوف سے دیکھا۔ جہاں ایک نورانی بزرگ داخل ہو رہے تھے، ہاتھ میں تسبیح اور چہرے پر لمبی سفید داڑھی، سفید لباس میں ملبوس، وہ ایمن کی طرف بڑھے اور ایمن کو جھٹکے سے زمین پر پٹک دیا۔ جبار دور گرا پڑا، یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بزرگ نے تسبیح پر تیز تیز کچھ پڑھا اور ایمن پر پھونک دیا۔ ایمن جو زمین پر پڑی ہرا رہی تھی، ایک دم جھٹکا لگنے سے بے ہوش ہو گئی۔ اس کے جسم سے بال ختم ہونے لگے۔ بزرگ نے شہربانوں کو اشارے سے اسے ڈھکنے کو کہا۔ شہربانوں نے بڑھ کر اس پر چادر ڈالی۔ زبیر نے جا کر جبار کو اٹھایا۔ بابا جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری مدد کی۔ صدیق صاحب نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔ وہ سب بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ ایمن کو ہوش نہیں آیا تھا۔ تم سب لوگ کدھر تھے؟ اتنا خطرناک معاملہ ہے اور تم لوگوں نے اس کا علاج نہیں کروایا؟ بزرگ نے تحمل سے کہا۔ بابا جی، جبار کچھ کہتا، بزرگ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ مجھے سب معلوم ہے۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا جب مجھے کچھ غلط محسوس ہوا۔ آپ لوگ اس پتے پر اس لڑکی کو لے جائیں، وہاں میرے استاد آپ کی مدد کریں گے۔ بزرگ نے ایک پرچی پر پتہ لکھا۔ جبار نے جب پتہ دیکھا تو وہ حیران ہوا، کیونکہ چند دن پہلے ہی اس نے اس پتے کے بزرگ سے رابطہ کیا تھا، مگر وہاں جا نہیں سکا تھا۔ جبار نے انہیں ساری تفصیل بتائی۔ بیٹا، تم نے لاپرواہی برتی ہے۔ اگر آج میں وقت پر نہ آتا تو وہ لڑکی کو لے جانے میں کامیاب ہو جاتا۔ بابا جی، ہم ضرور آئیں گے، بلکہ کل ہی آئیں گے وہاں، صدیق صاحب نے کہا۔ بزرگ نے پانی پر دم کر کے دیا اور ایمن کو پلانے کو کہا، پھر اجازت لے کر چلے گئے۔ ایمن کے ساتھ آگے چل کر کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔